الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الموضع موعظة مباركة نافعة ينتفع منها المستمع تكون له هداية، وتكون لنا ولكل المستمعين هداية ونصيحة. الحمد لله. أما بعد، إخوتي في الإسلام والإيمان، نحن في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المحن وكثرت فيه الأوبئة، وما ينزل من مصيبة إلا بما كسبت أيدينا، والإنسان ينبغي له أن يكون مستعدا للرحيل من هذه الدار، فما هذه النوازل إلا نذرا، وإلا أشياء تشير إلى أنه ينبغي العبد أن يفيق من غفلته. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون متمسكا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتمسكا بكتاب الله وسنة نبيه، لا سيما مطبقا للتقوى، التقوى التي هي جواز العبور وبطاقة العبور على الصراط إلى جنات النعيم. أيها العبد، نحن في هذه الدنيا زائلون، وليس جلوسنا فيها جلوس خلود ولا جلوس دوام، وإنما نحن مرتلحلون كالمسافر، ولا بد للمسافر من زاد، وزاد المسافر في الدنيا إلى الآخرة هو التقوى. التقوى هو ما ينفعك في يوم وفاتك وعند انتقالك إلى مولاك. فانظر ما هو رصيدك من التقوى، ما هو رصيدك من الحسنات. فهذه المحن وهذه الفتن ينبغي أن تكون مثبتة للمؤمن ومقوية لإيمانه، فيعلم أن الإنسان ضعيف، وأنه خلق ضعيفا، وأنه زائل لا يدوم، وأن الله عز وجل قادر على فناء هذا الكون الذي أوجده والذي خلقه. فلهذا ينبغي الإنسان في مثل هذه المحن أن يزداد إيمانه، وأن يتقوى إيمانه، ويتمسك بالتقوى حتى يكون على استعداد للرحيل، ويكون من أهل التقديم عند ربنا العزيز الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Hadirin sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Azza wa Jal, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setelah beliau tadi memulai ucapan beliau, muhadarah beliau, kajian beliau dengan basmalah, lalu kemudian diduakan dengan hamdalah serta salawat, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga nasihat, semoga mau'idhah yang beliau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah nasihat yang berbarakah, mau'idhah yang bermanfaat, dan mau'idhah yang membawa petunjuk bagi kita seluruhnya. Kemudian beliau memulai nasihatnya dengan memperjelas bahwasanya kita pada zaman yang mana banyak cobaan, banyak fitnah, banyak musibah, sehingga setiap dari diri kita
harus mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu, kita sadar bahwasanya kita dalam kondisi di dunia ini bukanlah orang yang akan tinggal selama-lamanya. Sedangkan musibah ataupun cobaan ataupun ujian yang Allah Azza wa Jalla hadirkan, ini sudah selayaknya untuk membuat dan memotivasi seseorang untuk mempersiapkan dirinya. Begitu juga untuk menyadarkan dirinya dari kelalaian, sehingga ia terus berpegang teguh dengan syariat Allah Azza wa Jalla, berpegang teguh dengan kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ia memperhatikan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan ketakwaan ini adalah bekal, dan setiap kita adalah seorang yang sedang safar kepada Allah, sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Dan perjalanan itu memerlukan bekal. Dan bekal kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla untuk menghadap Allah adalah takwa. Sehingga bagaimana kita dengan adanya musibah, dengan adanya cobaan, semakin membuat kita untuk meningkatkan takwa, semakin membuat kita untuk meningkatkan keimanan, memperkuat keimanan, dan semakin meyakini bahwasanya diri kita adalah hamba yang lemah dan Allah Azza wa Jalla yang maha memiliki segalanya. Allah Azza wa Jalla mampu untuk membinasakan seluruhnya, sehingga kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita menjadi bekal pertemuan kita kepada Allah Azza wa Jalla. وينبغي الإنسان أن يجعل نصب عينيه قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قد خلقنا للعبادة فاغنموا تلك السعادة واتقوا الله تعالى فاتقى رأس السيادة. فعلينا بالعبادة وعلينا بالاستغفار وعلينا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فالاستغفار يدفع البلاء والدعاء يدفع البلاء، وأنت ما دمت قريبا من الله فلا تخشى شيئا. ولهذا الإنسان ينبغي أن يقوي صلته بخالقه وارتباطه بخالقه حتى يكون صاحب إيمان ثابت. هذه الفتن يتزعزع فيها أهل الإيمان الضعيف. أصحاب الإيمان الضعيف يتزعزعون في هذه الفتن ويفتتنون في هذه الفتن. ولهذا لما كانوا يفتتنون ويتزعزعون لضعف إيمانهم صار هذا بلاء عليهم. طيب، إذا عرفنا هذا فينبغي للإنسان أن يكون من أهل الاستقامة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح كما في مسلم كان يخطب الجمعة فقام رجل وقال له متى الساعة يا رسول الله؟ كثير الناس في هذه الأزمنة يسأل علامات الساعة وعلامات الساعة ويغفل عن الأهم وهو استعدادك لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة، ما أجابوا بعلاماتها، أشاروا إلى الأهم، قال ماذا أعددت لها؟ يعني ماذا أعددت للساعة؟ المهم استعدادك وليس العلامة. ينشغلون بعلامة الساعة وهم إيمانهم ضعيف وعبادتهم ضعيفة. تجده ضعيف من ناحية العبادة، ضعيف من ناحية الاستقامة، وهذا في الحقيقة كله بسبب إغواء الشيطان، يلهيك عن الأشياء الأهم. فأنت ينبغي أن تتنبه ما الذي استعددت له؟ كيف صلاتك؟ أول ما يسأل الإنسان في قبره عن الصلاة، كيف صلتك بالله؟ إذا أنت صلتك بالله قوية حتى ولو تزلزلت الدنيا كلها وتكسرت،
أنت تريد لقاء الله وتحب لقاء الله. أما من الذي يخاف؟ ضعيف الإيمان، عمل صلته بالله ضعيفة، هذا يخاف. أما صاحب الإيمان الثابت فإنه لا يخاف، لأنه يعلم على يقين بأنه راحل في هذه الدنيا. ما ولدته فهو للموت، وما بنيته فهو للخراب. لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى تراب. كلنا نصير إلى التراب. فينبغي للإنسان أن ينظر وأن يتمعن كيف معاملته مع الله. الموت يأتي الإنسان بغتة. الآن الناس يخافون من الأمراض، ولا يخاف من أن يأتيه الموت بغتة، مع أن المرض له تهيؤ وله، لكن هكذا حال الإنسان الضعيف، أدنى شيء يخيفه ويمني نفسه بالحياة، وغافل عن أن الله عز وجل إذا كان على المعاصي يستدرجه، وفي وقت يأتيه الموت وهو على غفلة. تخيل كيف يأتيك الموت وأنت غافل، كيف ستقابل الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الأزمنة نحن أحوج إلى اللجوء إلى الله، وإلى التمسك بالإيمان القوي الذي لا يشوبه تزعزع، ويكون بكثرة الصلاة والطاعات، لأن بكثرة الطاعة والصلاة يزداد الإيمان وينقص بنقصها. فكن من الإيمان في مزيد، وفي صفاء القلب ذا تجديد، بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات. وإن من أبعد قلوب الناس، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. القلب القاسي هو القلب الذي يكون في المعاصي، هذا القلب الذي في النهاية والعياذ بالله تظلم عليه الدنيا، وبعضهم يصل إلى أن ينتحر، بل ربما المسلم عصى الله حتى كفر والعياذ بالله، لأن المعاصي بريد الكفر. Kemudian beliau hafizahullah menjelaskan bahwasanya setiap kita sebagai hamba yang beriman perlu merenungi firman Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kita menyadari bahwasanya kita diciptakan sebagai manusia di dunia ini untuk beribadah. Dan kita perlu ketahui bahwasanya dengan beribadah yang ada di dalamnya berdoa, kemudian beristighfar, itu semuanya adalah salah satu cara untuk menghindarkan diri kita dari cobaan, menjauhkan diri kita dari musibah. Karena seseorang yang memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, maka Allah Azza wa Jalla akan jauhkan dirinya dari musibah ataupun dari bala. Dan orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, orang tadi memperbanyak ibadahnya, memperbanyak doanya, memperbanyak istighfarnya, artinya orang yang dekat dengan Allah adalah seseorang yang tidak pernah takut dengan apapun yang terjadi. Karena ia sadar bahwasanya pada akhirnya ia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dengan peribadatannya, dengan imannya, dengan takwanya, ia tidak akan pernah takut dengan apapun yang terjadi. Karena pada akhirnya ia juga akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya penting bagi kita untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah. Karena yang merasa takut dengan adanya cobaan, dengan adanya musibah, itu orang-orang yang lemah imannya. Sedangkan orang-orang yang kuat imannya, orang-orang istiqamah, jalan lurus di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan takut dengan apapun yang terjadi. Sedangkan yang merasa takut adalah orang-orang yang mereka miliki kelemahan iman. Maka penting bagi kita untuk meningkatkan keimanan. Kemudian pula
diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang khutbah Jumat. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Kapan terjadinya kiamat?" Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Apa yang engkau telah persiapkan untuk menghadapinya?" Ini yang sering kita lupakan ketika kita hidup di dunia. Ketika kita hidup di dunia, kita perlu mempersiapkan bagaimana kita akan mempersiapkan diri kita, apa yang sudah kita siapkan untuk pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang sekarang, zaman sekarang banyak sekali menyibukkan mencari-cari tanda-tanda kiamat. Sedangkan yang lebih penting adalah bagaimana diri kita siap ketika kiamat itu telah hadir dan telah datang di hadapan kita. Maka ini yang terpenting bagi kita, bagi seorang mukmin. Maka pentingnya kita untuk meningkatkan peribadatan, pentingnya kita untuk meningkatkan keimanan. Dan disinilah syaitan bermain. Syaitan di sini bermain, melalaikan diri kita, membuat diri kita sibuk untuk mencari hal-hal yang tidak penting. Sedangkan di sana ada hal yang lebih penting, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu merenung kepada diri kita masing-masing, bagaimana salat kita, bagaimana kedekatan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Apakah kita termasuk orang yang siap untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Ataukah kita orang tidak siap bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Orang yang sudah siap bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, sekalipun dunia ini terguncang, maka dia tidak pernah takut, karena dia sudah siap bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak siap bertemu dengan Allah, maka dia akan takut dengan sesuatu yang sangat kecil terjadi pada dirinya. Tapi orang yang sudah siap bertemu dengan Allah, maka dia tidak akan takut dengan apa yang terjadi. Dia sudah siap bertemu dengan Allah. Apapun yang terjadi, dia akan siap bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Lagi pula kita menyadari bahwasanya dunia ini pada akhirnya akan fana, akan Allah Azza wa Jalla binasakan. Tidak ada satupun orang yang akan tinggal selama-lamanya di dunia ini. Maka sehingga bagaimana kita mempersiapkan di saat orang-orang takut dengan datangnya wabah dan penyakit yang kita sudah kenal bersama. Ada penyakit dan wabah yang sedang heboh di mana-mana di seluruh dunia. Orang lupa bahwasanya pada akhirnya dia juga akan bertemu dengan Allah. Dan orang yang sakit itu justru ada waktu untuk mempersiapkan dirinya bertemu dengan Allah. Sedangkan di sana mungkin ada orang meninggal secara tiba-tiba. Ia tidak tahu, tiba-tiba langsung meninggal. Sedangkan orang yang terkena penyakit kemudian dia meninggal, maka itu artinya dia memiliki waktu untuk mempersiapkan dirinya bertemu dengan Allah. Tapi terkadang kita lupa bahwasanya sebagian dari diri kita mungkin sehat, tapi tiba-tiba meninggal. Tidak ada persiapan, bahkan terkadang meninggal dalam keadaan lalai. Bagaimana kita kalau kita dicabut nyawa, diri kita ini meninggal dalam keadaan lalai? Maka ini adalah perkara yang sangat menakutkan. Sehingga penting bagi kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan meningkatkan ketaatan, dengan meningkatkan salat. Karena hanyalah orang yang keras hatinya, yang jauh dari Allah Azza wa Jalla, yang tidak meningkatkan salatnya, tidak meningkatkan peribadatannya, ini selalu dihantui dengan rasa takut. Bahkan terkadang pada akhirnya dia bisa jadi bahkan mengharapkan untuk dirinya ini bunuh diri dan seterusnya. Sehingga hanya orang yang kuat keimanannya ketika menghadapi apapun yang di dunia ini, maka dia siap karena dia meyakini pada akhirnya dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Naam, wa idza arafna hadha fa al-insan a'maluhu as-salihah kulluha la takun munjiyah wa la takun maqbulah illa bil ikhlas. لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أيضا لما جاء في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو رد أي مردود عليه. فلهذا ينبغي الإنسان أن يخلص في عمله ويكون مخلصا وصادقا، فبالإخلاص
يقبل العمل بلا إخلاص كالذي يهدي حيوانا جيفة ميتة. فالإخلاص هو روح العمل، بدون الإخلاص صار العمل بلا روح كالجيفة القذرة الميتة. وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولهذا كان الإخلاص هو روح العمل. وهناك قصة طريفة تدل على الهمة والإخلاص. فكان فيه صومالي من أهل الصومال، وأهل الصومال أفارقة معروفون بالفقر وقلة المال، وأصحاب بشرة سوداء. فكان أحدهم وصل إلى مكة يحج، ووقف عند الملتزم، وكان يدعو يا الله بالجنة يا الله بالجنة. ففجأة من شدة الحر أغمي عليه، فأخذه الأخصائيون هناك إلى المستشفى. والمستشفى في بلاد الخليج يعني جميل ونظيف وأبيض، وفيه مكيف بارد، وفيه الممرضات واضح. فهو المسكين دخل المستشفى مغمى عليه، فأفاق. فلما أفاق وكان يدعو عند الملتزم، أفاق وهو في هذا المكان، لأنهم أهل فقر الصومال لا يعرفون هذه الأشياء. فوجد المكان باردا أبيضا جميلا فيه سريرا أبيض، فقال الحمد لله الجنة ونعيمها الجنة ونعيمها. صار يحمد الله ويظن بأن الله استجاب دعوته وأدخله الجنة. ونظر إلى الممرضات فقال الهور الإين، ظن الممرضات حورا عينا. وهذا في الحقيقة كله هي قصة طريفة، ولكن تدل على همة الشخص وعلى صفاء نيته، وأنه كان يدعو الله بإخلاص حتى ظن أن الله استجاب دعوته من حسن نيته. وعلى كل حال هذا يدل على الهمة وعلى حسن النية وعلى الإخلاص. فهي قصة طريفة ولكن في نفس الوقت فيها اعتبار. Kemudian beliau menjelaskan, setelah kita sudah mengetahui apa yang beliau tadi sampaikan, maka setiap manusia harus menyadari dan mengetahui bahwasanya amalan-amalan yang saleh tidak menyelamatkan seseorang, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali apabila didasari dengan keikhlasan, kecuali apabila didasari dengan ketulusan. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, setiap amalan tergantung pada niatnya. Begitu pula Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, seseorang yang beramal lalu kemudian menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam amalannya, maka amalan ini akan tertolak. Maka amalan yang saleh ini mampu menyelamatkan seseorang dari malapetaka, dari musibah dan seterusnya apabila dilaksanakannya dalam keikhlasan, didasari dengan ketulusan. Lalu kemudian beliau menegaskan pula bahwasanya amalan yang tanpa didasari dengan keikhlasan itu adalah amalan yang ada tapi tidak ada ruhnya. Seperti seseorang yang mengorbankan, memberikan hadiah kepada orang lain, tapi hadiahnya ini adalah bangkai, tidak ada ruhnya, mempersembahkan suatu bangkai. Sehingga amalan ini apabila didasari dengan keikhlasan, maka amalan ini menjadi hidup karena ada ruhnya. Tapi jikalau amalan ini tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka seperti bangkai yang tidak ada artinya. Lalu kemudian beliau menyebutkan suatu kisah, dan kisah ini cukup unik. Kita akan ambil pelajaran dari kisah ini. Dikatakan bahwasanya ada seseorang yang berasal dari Somalia, dari Afrika, berkulit hitam,
Dan mereka ini, negeri mereka dalam keadaan fakir, dalam keadaan serba kurang. Sehingga ketika suatu saat orang ini di depan Ka'bah, Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan untuk sampai di depan Ka'bah. Ia berdoa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, dia berdoa di Multazam. Dia berdoa agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya surga. Agar Allah Azza wa Jalla menempatkannya di surga Allah Azza wa Jalla. Dia terus berdoa, ya Allah berikan kepadaku surga, ya Allah berikan kepadaku surga. Dalam kondisi panas, dalam kondisi berdesak-desakan, tiba-tiba orang ini pingsan. Karena dalam kondisi panas, dia berdoa terus begitu, tiba-tiba orang ini pingsan. Setelah pingsan, maka dibawa ke rumah sakit. Dan kita mengetahui orang ini tadi berasal dari negeri yang miskin, negeri yang serba kurang. Lalu kemudian ketika masuk rumah sakit ini, kita tahu bahwa rumah sakit di negara Saudi atau di negeri Teluk sana adalah sangat terjaga, kerapiannya, kebersihannya, keistimewaannya, sehingga orang ini tadi mengira bahwa dirinya sudah masuk surga. Orang ini tadi ketika dia sampai di rumah sakit terbangun, dan ketika melihat dia di atas ranjang yang empuk, kemudian dikelilingnya tempat yang rapi, bersih. Bahkan di sana ada para perawat. Ya, bahkan di sana ada para perawat. Maka ketika ia terbangun dari pingsannya tadi, maka dia mengatakan alhamdulillah karena aku telah masuk surga. Ya, ini menunjukkan tadi ketulusannya dia. Tadi orang ini sangat tulus berdoa untuk apa? Masuk surga. Ketika pingsan kok tiba-tiba terbangun di mana? Tiba-tiba di tempat yang bersih, di tempat yang rapi, bahkan di sana ada perawat-perawat. Dikiranya pula perawat-perawat ini siapa? Bidadari-bidadari surga. Ini ketulusan seseorang yang bisa kita ambil bahwasanya setiap diri kita ini harus memiliki ketulusan, keikhlasan dan semangat, sehingga apa? Sehingga amalannya itu mampu menyelamatkannya dari malapetaka. Wa idza 'arafna hadza فجاء في الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبعا نحن ويا الحضور فينا الآباء وفينا الإخوة الكبار وفينا من هو مدير ومن هو مسؤول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا حديث هنا على العموم. فإذا كان الحديث هنا على العموم إذن ينبغي لكل إنسان ولكل عبد أن يتنبه لكل من كان تحت إمرته وكل من كان تحت ولايته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم على تركها ل10. كثير مننا يهمل هذا الواجب. العلماء يقولون أن الأمر هنا للوجوب على الآباء، فيجب على الآباء أن يمتثلوا، ويجب على الآباء الامتثال، وذلك بأن يأمروا أولادهم عند 7 بالصلاة ويضربوهم على تركها ل10، فتركها مؤثم وموقع في الإثم. وما أكثر الآباء الذين يهملون هذه السنة، بل تجدهم قبل سن التمييز يأتي بولده الطفل الذي لا يعقل الصلاة فيأتي به إلى المسجد ليشوش على المصلين، وهذا لا يجوز، محرم. وعندما يبلغ ولده سن التمييز الذي ينبغي أن يأتي به إلى المسجد لا يبالي به بل ولا يدري أين ذهب. هذا في الحقيقة مخالفة للسنة تماما، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ينبغي عند سن التمييز أن تعلم، فالولد عند التربية يستقيم في الصغر، لأنه لا يزال غصنا رطبا إذا كان معوجا صالحا لأن يقوم ولأن يصير مستقيما صالح لذلك. فإذا عرفنا هذا فينبغي للإنسان أن يهتم بتربية أولاده،
مرة روي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتكى إليه رجل وقال: يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، ولدي ضربني. قال: يا أمير المؤمنين، ولدي ضربني. فلما شكى إليه ذلك قال له: ماذا قال له أمير المؤمنين؟ ما قال له ولدك مخطئ، ولدك عاصي، ولدك عاق، ما قال ذلك. قال له: ماذا علمته؟ سأله عن السبب الذي جعله يتجرأ على والده ويضرب. فقال له: يا أمير المؤمنين، والله ما علمته شيئا غير أنه يرعى البقر والثيران فقط، ليس غير. فقال سيدنا عمر: لعله ظنك ثورا فضربك. لعله ظنك ثورا فضربك. لماذا تشتكي؟ أنت المقصر. فالأب عندما يشتكي من ولده بعد الكبر يقول: ولدي لا يسمعني. أنت المقصر، أنت المخطئ، لم تربه من الصغر، دلعته في الصغر وجعلته يفعل ما يشاء، ففي الكبر يرجع إليك، وفي الكبر يعود إليك ويعقك ويعصيك، بل ربما يضربك. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتنبه في تربية الأولاد حتى ننشئ جيلا صالحا، جيل إيمان وتقوى يمشي على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau kembali lagi menjelaskan bahwasanya sabda Rasulullah SAW, setiap dari diri kita ini adalah bertanggung jawab atas apa yang di bawahnya. Yang hadir di sini ada para ayah, ada juga mungkin para pejabat. Dan setiap dari mereka diharuskan, diwajibkan untuk tanggung jawab atas apa yang Allah Azza wa Jalla telah berikan, suatu amanah. Sehingga seorang ayah sebagai contoh memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Seorang ayah sebagai contoh memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya, karena ini adalah kewajiban. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Muru auladakum bis salati li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat pada usia 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka tidak mengerjakan salat pada usia 10 tahun. Dan di sini banyak seorang ayah yang tidak memperhatikan ini. Ketika justru anaknya sebelum usia itu dibawa ke masjid. Ketika masih balita, belum dewasa, rajin dibawa ke masjid. Yang menjadi masalah ketika di masjid membuat masalah, membuat keributan, dan ini terlarang, tidak boleh. Tapi kemudian ketika anaknya sudah semakin dewasa, justru tidak diperhatikan anaknya ada di mana. Ketika kecil dibawa ke masjid, tapi ketika sudah semakin dewasa justru semakin dibiarkan. Maka ini adalah kesalahan. Justru ketika dia sudah semakin dia bisa memahami, semakin bisa diajak berbicara, saatnya seseorang tua ini apa? Untuk mendidiknya, untuk memberitahunya bagaimana sholatnya, bagaimana peribadatannya, bagaimana kewajibannya. Sehingga apa? Sehingga dia ini tumbuh dewasa dalam keadaan apa? Dalam keadaan seorang anak yang saleh, seorang anak yang tahu haknya Allah dan haknya orang tua. Maka disebutkan tadi ada suatu kisah bahwasanya pada zamannya Umar bin Khattab ada seseorang yang mengadu kepada Umar. Kita tahu Umar bin Khattab adalah seorang khalifah pada waktu itu. Maka orang ini mengadu kepada Umar, "Ya Umar, anakku telah memukulku." Anaknya ini durhaka dan memukulnya. Lalu kemudian Umar apa yang dijawab? Umar bin Khattab tidak menjawab, "Anakmu salah, anakmu anak yang durhaka, anakmu bla bla." Tidak dijawab begitu. Tapi Umar kembali bertanya,
Apa yang telah engkau ajarkan kepada anakmu? Engkau telah mengajarkan apa? Apa yang engkau telah ajarkan kepada anakmu? Lalu kemudian kata sang ayah ini, aku tidak pernah mengajarkan apapun kecuali aku mengajarkan ia untuk mengembala sapi. Jadi hanya diajarkan bagaimana mengembala sapi, mengurusi sapi. Tidak diajarkan yang lainnya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, apa katanya? Kata Umar, bisa jadi anakmu mengira dirimu adalah sapi. Makanya dipukul dirimu ini. Maka ini penting bagi kita apa? Untuk mengajarkan dan mendidik anak kita dengan baik. Sehingga apa? Jangan membiasakan diri kemudian menyalahkan anak kita. Sedangkan diri kita belum maksimal, belum benar-benar mendidik, belum benar-benar mentarbiyah. Karena kalau kita biarkan mereka di usia mereka ini bisa menerima nasihat kita, maka akan ada saatnya mereka akan membangkang dan kita sudah tidak bisa lagi mengendalikan. Mereka akan kembali kepada diri kita dalam keadaan membangkang, durhaka. Di sini kita sudah tidak bisa lagi memberi apa-apa. Padahal kita waktu zaman anak ini masih kecil, anak ini masih bisa ditarbiyah, diajari dengan benar, dinasehati, kita biarkan. Nanti ada zamannya dia sudah semakin dewasa, maka dia kembali dengan durhakanya dan kita tidak bisa lagi apa? Menasehatinya, tidak bisa lagi mengarahkannya. Maka ini penting bagi kita untuk apa? Tanggung jawab terhadap anak-anak kita masing-masing. طيب إذا عرفنا هذا كذلك أيضا ينبغي الإنسان من الأشياء المهمة أن يحافظ على الصلوات في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها. فأول ما يسأل عنه العبد بعد موته في قبره هو الصلاة. هذا في الأفعال الظاهرة. أيضا يجب على الإنسان أن يجتنب الأمراض الباطنة التي تهدم الطاعات وتجلب لصاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالله، فيجتنب الحقد والحسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. فينبغي للعبد أن يتعامل مع أخيه معاملة الأخوة الإيمانية الإسلامية، فلا يظلمه ولا يخذله ويحفظه في غيبته. هذه الأخوة الحقيقية. الأخوة الحقيقية ليست أخوة النسب، إنما هي أخوة الإسلام وأخوة الإيمان. فلهذا الحاسد والعياذ بالله هو من أكثر الناس تعذيبا ومعذب في هذه الدنيا. كلما رأى من يحسده يعذب أي ينعم فهو غارق في العذاب، فيتعذب بالنعمة على من يحسده. والذي يحسد الآخر إنما هو قد قل الأدب وقد تطاول على الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول الشاعر ألا قل لمن بات لي حاسدا، ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في فعله كأنك لم ترضى لي ما وهب. فالإنسان ينبغي أن يجتنب الحسد، فالحاسد معذب في الدنيا وفي الآخرة ويهدم الطاعات. والإنسان الحاسد قل الأدب على الله سبحانه وتعالى. أنت الله عز وجل هو الذي أنعم هذا الذي تحسده، هو الذي أعطى، فكأنك لم ترضى بحكم الله سبحانه وتعالى. أما الغبطة فهي محمودة. جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين. قال العلماء الحسد هنا بمعنى الغبطة، وهو أن تتمنى النعم التي عند الغير ولا تتمنى زوالها. أما الحاسد فهو يتمناها ويتمنى زوالها من المحسود. فقال النبي لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنين: رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الخير، ورجل آتاه الله العلم فهو يعلمه وينفع به الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دل
على أن الإنسان ينبغي له أن يترك الحسد، وأن الغبطة طبعا محمودة، لكن قول النبي لا غبطة أي لا غبطة حقيقية. ولهذا جاءوا الفقراء إلى النبي وقالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالأجور، نصوم كما نصوم ويصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. فالغبطة محمودة، لكن الغبطة أكثر في الرجل الذي أتاه الله المال. فالإنسان الذي أتاه الله المال لا ينبغي أن يبخل في الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا الرجل الذي أتاه الله العلم وصار يعلمه الناس لوجه الله سبحانه وتعالى، فهذا داخل في زمرة ورثة الأنبياء. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فلهذا ينبغي الإنسان وهذا هو خاتمة آخر الكلام، فينبغي الإنسان أن يمتثل بكل هذه الموعظة. هذه موعظة مختصرة لكنها إن شاء الله جامعة مانعة، فهي جامعة لتقوية الإيمان والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، والحفاظ على الصلوات والعبادات، أيضا الاجتناب من اجتناب أمراض القلوب، والاهتمام بتربية الأولاد والتعلم والتعليم. فهذا كله ينبغي لنا نحن إذا سمعنا ألا يدخل من أذن ويدخل في أذن. فهذا نصيحة للفقير أولا، ولكم ثانيا، عسى أن نستمع ونكون ممن سمع وطبق وعمل، وليس ممن سمع وعندما يخرج ينسى كل شيء. كثير يحضر المحاضرة ويتأثر ما شاء الله بعد الخروج وكأن لم يكن شيء. لا، ينبغي الإنسان أن يذكر نفسه دائما أن الإنسان مشكلته خلق على النسيان، فينبغي أنت أن تطبق. هو الثمرة من الوعظ. كان الصحابة إذا سمعوا موعظة واحدة عملوا بها، وهكذا فكانوا يطبقون وكانوا يسارعون إلى التطبيق، وهذه ثمرة العلم. هذا هو العلم النافع الذي يكون وراءه العمل، وليس مجرد علم ليس له عمل. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau menutup nasihat-nasihatnya dengan kembali lagi mengingatkan bagi kita untuk terus menjaga sholat pada awal waktunya. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya amalan apa yang terbaik, amalan apa yang terbaik, maka jawaban Rasulullah SAW adalah sholat pada awal waktunya. Sholat pada awal waktunya, artinya tidak mengakhirkannya. Ini adalah amalan yang terbaik. Begitu pula beliau juga mengingatkan kepada kita pentingnya bagi kita untuk memperhatikan penyakit-penyakit dalam, penyakit-penyakit hati. Karena penyakit-penyakit hati ini apabila diteruskan, dibiarkan, maka akan berujung pada su'ul khatimah, akhir yang tidak baik. Perjumpaan dengan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak baik. Disebabkan karena apa? Karena penyakit-penyakit hati ini. Di antaranya yang beliau sebutkan penyakit hati adalah kedengkian, rasa iri, benci. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda apa? La tahasadu wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian ini saling hasad, saling iri, saling membenci. Jadilah kalian ini sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang saling bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang saling bersaudara. Dan hakikatnya orang yang sedang hasad ini, hakikatnya orang yang sedang iri ini, sebenarnya orang yang paling tersiksa di dunia ini adalah orang yang iri. Kenapa? Karena setiap ia melihat ada anugerah, ada karunia dimiliki orang lain, maka dia tersiksa. Setiap ada orang lain memiliki karunia, anugerah, kelebihan yang Allah Azza wa Jalla berikan,
Ia tersiksa. Kenapa? Karena ia tersiksa ingin mendapatkan anugerah yang sama, dan ia juga ingin agar anugerah yang diberikan kepada orang lain ini lenyap daripada dirinya. Makanya sehingga orang yang paling tidak nyaman, orang yang paling tersiksa, orang yang paling terusik di dunia ini adalah orang yang iri. Karena dia selalu disibukkan perasaannya dengan tidak menerima dengan apa yang Allah Azza wa Jalla telah berikan. Makanya dikatakan oleh beliau, hakikatnya orang yang iri itu sedang tidak beradab kepada Allah. Kenapa? Karena seakan-akan dia menolak. Dia protes dengan apa yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada dirinya. Tidak menerima. Padahal Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada dirinya hal yang banyak. Seharusnya dia menerima. Tapi karena orang yang hasad ini, dia adalah orang yang tidak memiliki adab, tidak memiliki keagungan, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Karena dia seakan-akan menolak dengan apa yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepadanya. Lalu kemudian beliau menjelaskan, ada di sana bagian iri yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad atau tidak diperbolehkan hasad kecuali pada dua keadaan. Dan ini disebutkan ulama namanya ghibtah. Dan ghibtah itu adalah menginginkan suatu kebaikan yang dimiliki orang lain tanpa menginginkan kebaikan itu lenyap daripada orang lain tersebut. Misalkan seseorang, kita melihat tetangga kita atau saudara kita atau siapapun memiliki harta yang berlimpah. Dan kebetulan harta yang berlimpah ini ia berikan, infakkan di jalan Allah. Kita yang pas-pasan tidak memiliki banyak harta, kita iri. Irinya dari sisi apa? Kita berharap kalau kita memiliki harta yang berlimpah, kita juga mau berinfak, bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Iri ini tidak tercela. Tapi yang tercela tadi, ketika kita mengharapkan karunia yang diberikan kepada orang lain itu ada pada diri kita dan lenyap pada orang lain. Tapi kalau kita mengharapkan karunia itu tetap ada pada orang lain itu dan kita juga diberi karunia yang sama agar kita juga dimudahkan jalan ketaatan. Seperti juga iri kepada orang yang diberi ilmu yang luas. Kita mungkin ilmu kita pas-pasan. Di sana ada orang yang diberi ilmu yang luas, bisa mengajarkan orang, bisa menyebarkan kebaikan. Kita juga berharap kita juga memiliki ilmu sehingga kita juga bisa menyebarkan kebaikan. Kalau ini adalah iri yang tidak masalah, tidak mengapa. Makanya dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Sehingga terjadi pada zaman sahabat sebagai contoh. Orang-orang atau para sahabat yang mereka ini pas-pasan hartanya, para orang sahabat yang fakir datang kepada Rasul, ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah memborong pahala-pahala yang ada. Kenapa? Kata Rasulullah, kenapa? Apa yang terjadi? Ya Rasulullah, kalau kita sholat, mereka juga sholat. Banyak amal-amal yang kita lakukan sama. Tapi ketika mereka bersedekah, kita tidak bisa bersedekah karena mereka fakir, nggak ada yang disedekahkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ini yang fakir tadi mengharapkan apa? Mengharapkan harta yang banyak untuk apa? Agar juga bisa bersedekah. Tanpa mengharapkan lenyapnya karunia yang dimiliki sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya tadi. Maka kemudian beliau mengatakan bahwasanya semoga nasihat-nasihat ini yang sudah meliputi segalanya, yaitu memperhatikan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal, dengan memperbanyak sholat, dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Begitu juga memperhatikan hubungan kita dengan manusia. Tidak boleh hasad, tidak boleh dengki, tidak boleh iri. Menjaga persatuan, menjaga persaudaraan. Begitu juga tanggung jawab kita sebagai seorang ayah terhadap anaknya, ya, untuk mendidiknya, untuk mentarbiyahnya. Dan beliau berpesan, jangan sampai kita ini menjadi orang yang hanya bisa mendengar tapi tidak bisa mengamalkan. Yang hadir di majlis, bisa jadi di majlis ini sadar, tapi keluar dari majlis sudah seakan-akan tidak ada terjadi apa-apa. Seakan-akan tidak ada nasihat yang masuk dalam dirinya. Maka ini terjadi kepada banyak orang. Maka semoga, kata beliau, ini nasihat tertuju pada diri beliau terlebih dahulu, kemudian kepada kita seluruhnya, agar kita ini memperhatikan apa-apa yang telah beliau sampaikan. Kemudian insyaallah azza wajalla kita tutup dengan doa. Mari kita bersama-sama untuk mengaminkan dan menadahkan kedua telapak tangan kita ke hadapan Allah azza wajalla. Akhir berdoa Syekh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma qina bil ilm
وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد عبدك ونبيك، ونستعيذ بك من كل شر نستعاذ بك منه محمد عبدك ونبيك. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رضانا ومنانا. اللهم إنا ضعفاء فقوينا، وإنا ذلاء فاعزنا، وإنا فقراء فاغننا وارزقنا. اللهم اغفر لنا كل ذنب يحول بيننا وبين رضاك. اللهم اغفر لنا كل ذنب يحول بيننا وبين رزقك. اللهم اغفر لنا كل ذنب يحول بيننا وبين عافيتك في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال الكرام كرمنا، يا ذا الجلال الكرام كرمنا، يا ذا الجلال الكرام كرمنا. يا رحيم ارحمنا، يا رحيم ارحمنا، يا رحيم ارحمنا، وتقبل منا وتب علينا، ويسر لنا كل عسير، وفرج لنا كل كرب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، يا رحيم ارحمنا، يا رحيم ارحمنا، يا رحيم ارحمنا، يا ذا الجلال الكرام كرمنا والطب بنا في الدارين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.